Hello guys, magtitest ako for today for my blood sugar. Okay, simulan natin. And then, ayan, kuha ko na yan para ipasok yung needle. Dahan-dahan. Select ko yung yellow, favorite color. Oops, baliktad pala. Ayan na. And then, tinanggal na yung small circle para makita na yung needle. And then, pinasok ko na. Then, sinet ko siya doon sa number 3. Ayan, ready na yan. Then, pangalawa, ako ng para magpang-test. Yan. Balik ko na. Balik agad para diretso na. And then, ayan, kuha ko na yung pang-test. Then, ipasok na yung pad maliit. Ayan na. Okay, ready. Tapos, you have to clean your hands. Yung tuturo. Ay, hindi. Yung palang pinili ko. Ayan. Pinili ko yung ring finger ko. Ayan. Linis. Para tanggal. Linis dye. Number 3. Aray! Ay! Hindi. Landa. Ayan. Second round. Ayan, agay. May dugo daw. Okay. Sige, palabasin natin. Ayan na. Check. 4, 3, 2, 1. Ayan na. 4.5. Ay, salamat. 4.5. Okay. 4.5. It's not a bad thing. Salamat. Ay, thank you, Lord.